पुंटा फुना कर एबे रेडी हेगला बों का हाथ तैयारी माछ तरकारी। हेलो भाई नमस्कार जय जगन्नाथ। आमर गोटे नुआ मोबाइल जानछु आज माछ नुआ फास्ट रंधा होची आ हम सासु बो मिसी माछ तरकारी करछु। को माछ आछि नई माछ ओ ये हो सासु बोंकर आज वीडियो माने स्टार्ट करले आ नुआ मोबाइल शूटिंग होची आ घरे घरे जहाँ वीडियो हम ये दी जन करेंगे जदि मुझे पदार रही पदार वीडियो किसी पशो ना से वीडियो अलग हम और चलतु आम गोटे देसी मछटी आसी रोसे करवा आ सांग मान कौन कहबू कह वीडियोटा भल लगे लाइक शेयर कमेंट करें। हो चलतु डेरी नक वीडियो टी स्टार्ट करदे। पुंटा फुना कटी गला तो देख करद माछ पित्त फाटी देखा जाओ कौन हो तरकारी पड़गला लुण पहला हलदी पड़ लेंबू गोले सेपटे माछ भजा होची सेपटे पानी बसैले चावल पानी ताती गलानी चावल पके माछ तरकारी पे पियाज रसुण छड़ा हम छड़ा हो सारा पेसैकी तरकारी बसैबे। पियाज हो गलानी मसला पड़िया मसलाटा टिके हो गला टिके भल कषे गले पानी देदेबा। मसलाटा सीझीगला टमाटर पकेबा राजा आसिक दौरान तेल माँ को रोसे कर माँ बो रोसे कर गुडुना पलि आस बो पाखे सब खेलुच
ମାଡ଼ିଲ ଚପଲ ମାଡ଼ିଲ କୋଉଠୁ ବାଡ଼ି କୋଉଠୁ କ'ଣ ସବୁ ଧରି ମନ ରୁହ ଯିବା ଚାଲ 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 ତା ପାଦକୁ ଟିକେ ଦେଖ। ଏ ଗୁଡୁନା ହେଇ ଚପଲ ମାରିଛି ଚପଲ ମାରି କୁଆଡେ ଯିବ ତୁମେ ପଡିଯିବ 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 ଧନ ମସଲା ସିଝିଗଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ସିଝିଗଲା ପରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ରାଜାର ଚାଲିଛି ଏଠି ବାଟା ପିଟିଆ ସେ ଚପଲ କୋଉଠି ବାଡ଼ି କୋଉଠି ପାଣି ବୋଟଲ ଗଡରେଜ ତାର ସବୁଥିରେ କାରବାର ଚାଲିଛି। ଗୁଡୁନ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଲାଇଟର ତେଲ ନେଇକି ପଳେଇଲେ ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ମସଲା ସିଝିଗଲାଣି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀଟା ଫୁଟିଗଲା। ଏବେ ମାଛ ପକେଇଦେବା। ପାଣିଟା ଭଲକି ତରକାରୀଟା ଭଲକି ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ମାଛ ପକେଇଦେବା। ଏବେ ରେଡି ହେଇଗଲା ବୋଉଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ମାଛ ତରକାରୀ। ମା ଖାଇଲେ ଭାତ ମାଛ ତରକାରୀ ଡାଲି ବାଇଗଣ ବି ପୋଡ଼ା ହଉଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଇଦିଅ। କଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାଛ ତୁ ଖାଇବୁ ନା ତମେ ଖାଇସାର ମୁଁ ଖାଇବି।